Hello students, welcome to today's English literature class. Our topic is important literary terms in drama. You know, drama is not just about dialogues or action. Viewers, it's full of techniques and literary devices that make it powerful and emotional. Today, we'll explore 7 important terms, which are foil, flashback, foreshadowing, hubris, hyperbaton, motive and nemesis. और इन सब की आपको तभी अच्छे से समझ आने वाली है जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। व्यूवर्स, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है फॉइल। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉइल से मुराद व्यूवर्स वो करेक्टर है जो हीरो यानी प्रोटैगनिस्ट के ऑपोजिट दिखाया जाता है ताकि हीरो की खूबियाँ या कमज़ोरियों को क्लियरली समझा जा सके। अगेन रिपीट करती हूँ व्यूवर्स, फॉइल से मुराद वो करेक्टर है जो हीरो के ऑपोजिट, वो उसका दुश्मन यानी एंटेगोनिस्ट हो सकता है, दिखाया जाता है ताकि हीरो की खूबियाँ या कमज़ोरियों को क्लियरली समझा जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल शेक्सपियरियन के ड्रामे हैमलेट में आपने देखा होगा लार्ट्रस को हैमलेट के मुकाबिल में दिखाया जा सकता है, मतलब कि लार्ट्रस हैमलेट के क्या है, दुश्मन। इससे हमें हैमलेट के करैक्टर को समझने में बहुत मदद मिलती है। अब इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फॉइल हमें असल हीरो की शख्सियत को बेहतर तौर पर समझने में मदद देता है। व्यूवर्स, हमारी सेकंड फॉर्म है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक क्या होता है, डेफिनेशन से समझ लेते हैं। व्यूवर्स, फ्लैशबैक वो मंज़र होता है जब कहानी को पास्ट यानी माजी के वक्त में ले जाया जाता है ताकि पिछले वाक़यात दिखाए जा सकें। ओके व्यूवर्स, इसकी एग्ज़ाम्पल है ओडिपस रेक्स। ओडिपस रेक्स में फ्लैशबैक के ज़रिए दिखाया गया है कि ओडिपस ने नादानी में अपने वालिद का कत्ल किया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं। ये तरीका यानी फ्लैशबैक हमें करेक्टर्स के माजी, इनकी गलतियाँ और उनके अंजाम को समझने में मदद देता है और कहानी को एट द सेम टाइम डेप्थ यानी गहराई प्रोवाइड करता है। अवर थर्ड फॉर्म इज़ फोरशैडोइंग। व्यूअर्स, समझ लेते हैं कि आखिर फोरशैडोइंग क्या होती है थ्रू डेफिनेशन। फोरशैडोइंग का मतलब है व्यूअर्स कहानी में आने वाले वाक़ये का पहले से इशारा देना, यानी कि कहानी में किसी की डेथ होने वाली है, क्लाइमेक्स आने वाला है, किसी को पावर मिलने वाली है, तो हिंट्स में बता देना कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। व्यूअर्स, फॉर एग्जांपल मैकबेथ में विचेस जब पेशगोई करती हैं कि मैकबेथ बादशाह बनेगा तो ये उसके अंजाम की तरफ इशारा होता है। और कौन सी टेक्निक यहाँ पर एप्लीकेबल होती है, फोरशैडोइंग। ओके व्यूअर्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, राइटर इसको यूज़ करके हमें हल्का सा अंदाज़ा देता है कि आगे कुछ अहम होने वाला है। ये तरीका तजस्सुस यानी क्यूरियोसिटी और दिलचस्पी यानी इंटरटेनिंग और ये इंटरटेनमेंट फैक्टर को प्रोड्यूस यानी पैदा करता है। व्यूअर्स, आवर फोर्थ फॉर्म इज़ ह्यूब्रिस। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। व्यूअर्स, ह्यूब्रिस का मतलब होता है गरूर करना या तकब्बुर करना। लोग सोचते हैं कि आखिर इसको लिटरेरी ड्रामा के टर्म्स में क्यों शामिल किया गया। व्यूअर्स, क्योंकि जो हीरो होते हैं ना ड्रामास में, अपने आप ने देखा होगा गरूर और तकब्बुर की वजह से बर्बाद हो जाया करते हैं और यही एक सेंट्रल थीम था एंशिएंट ग्रीक ड्रामों में। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है ह्यूब्रिस को और अच्छी तरीके से समझने के लिए। व्यूअर्स, ये ग्रीक ट्रेजेडी में कॉमन हुआ करता था। कौन, ह्यूब्रिस, जिसमें हीरो को लगता था कि वो खुद वक्त और किस्मत को लिख सकता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होती थी। इस तरह अपने किए के हाथों एट द एंड वो मारा जाता था। व्यूअर्स, इसे कहते हैं ह्यूब्रिस। व्यूअर्स, यहाँ पर ह्यूब्रिस की एग्जांपल और कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने एक्सप्लेन की है। एग्जांपल, ओडिपस रेक्स में ओडिपस को यकीन होता है कि वो किस्मत को बदल सकता है, लेकिन वो आखिरकार अपने गरूर की सज़ा पाता है। कौन सी लिटरेरी ड्रामा टेक्निक से यूज़ किया गया है, ह्यूब्रिस। इसकी अहमियत या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ह्यूब्रिस व्यूअर्स हमें सिखाता है कि गरूर हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। व्यूअर्स, आवर फिफ्थ फॉर्म इज़ हाइपरबैटन। ये एक ना व्यूअर्स फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सेंटेंसेस के वर्ड्स की तरतीब बदल दी जाती है ताकि सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ाया जाए या फिर पुरअसर बना दिया जाए। अगेन रिपीट करूँगी, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सेंटेंस के वर्ड्स की ना तरतीब बदल दी जाती है, अदला बदली कर दी जाती है ताकि सेंटेंस यानी जुमले की खूबसूरती को इन्हेंस कर दिया जाए या फिर उसके अंदर डेप्थ या गहराई प्रोवाइड कर दी जाए। व्यूअर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाऊँगा की बजाय जाऊँगा मैं,
کہنا ہائپر بیٹن کا یوز ہوگا۔ کریکٹرسٹک ویورز ہائپر بیٹن کا انداز اپنایا جاتا ہے زیادہ تر شاعری اور ڈرامے کے ڈائیلاگز میں۔ کیوں؟ تاکہ خوبصورتی پیدا کی جائے۔ ویورز our sixth form is motive. Definition. ویورز موٹیو ایک ایسا لفظ، خیال یا علامت یعنی سمبل ہے جو پوری کہانی میں بار بار ریپیٹڈلی آتا ہے تاکہ کسی خاص موضوع کو ظاہر کیا جائے۔ اگین ریپیٹ کروں گی، موٹیو ویورز ایک ایسا ورڈ، خیال یا سمبل ہے جو پوری کہانی میں بار بار آتا ہے تاکہ کسی خاص ٹاپک کو ہائی لائٹ کیا جا سکے۔ فار ایگزامپل میکبیتھ میں خون کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے۔ کس چیز کا؟ خون کا۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہائی لائٹ کر سکے گناہ اور ضمیر کی چبھن کو۔ ویورز اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے موٹیو کا؟ موٹیو بھی کامنلی اینشینٹ گریک اور رومنز اپنے پلیز میں یوز کیا کرتے تھے ان آرڈر ٹو ریمائنڈ دا آڈینس اباؤٹ امپورٹنٹ کی آئیڈیاز۔ اوکے ویورز، اس کی کریکٹرسٹک کیا ہے؟ موٹیو کہانی کے سینٹرل تھیم کو مضبوط بناتا ہے اور آڈینس کو مورل یعنی پیغام سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ویورز our last but not the least literary terms of drama is nemesis. Very interesting according to mine as well. اس کی ڈیفینیشن، ویورز نیمیسس کا مطلب ہے انصاف یا انجام، جب برائی کو سزا ملتی ہے اور نیکی کو انعام۔ دس از what we call nemesis. اگزامپل، ہیملٹ میں بادشاہ کلوڈیس آخر کار اپنے ظلم کی سزا پا لیتا ہے۔ ویورز کریکٹرسٹک اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے۔ ویورز ان سب لٹریری ٹرمز کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے، تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ یہ تمام لٹریری ڈیوائسز اینشینٹ گریک اور رومن پلیز سے لی گئی ہیں۔ بعد میں مشہور ڈرامہ نگار یعنی شیکسپیئر نے انہیں اپنے ڈراموں میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ انہی لٹریری ڈیوائسز نے آرٹسٹک ماڈرن ڈراماز کی بنیاد رکھی۔ ویورز کلیکٹیولی اب ان سب کی خصوصیات کو یعنی کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فرسٹ ون، یہ ڈیوائسز اسٹوری کو ڈیپتھ یعنی گہرائی دیتی ہیں۔ سیکنڈ ون، آڈینس میں کیوریوسٹی پیدا کرتی ہیں۔ تھرڈ ون، کریکٹرز کے جذبات اور کمزوریوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ فورتھ ون، زبان کو خوبصورت یعنی لینگویج کو خوبصورت اور دلچسپ بناتی ہیں۔ ففتھ ون، نیکی اور بدی کے فرق کو کلیئر کرتی ہیں۔ ویورز ناؤ وی آر آن کنکلوژن۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نے 7 لٹریری ڈیوائسز سیکھی جو ہر ڈرامے کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ فوئل، فلیش بیک، فور شیڈوئنگ، ہیوبریس، ہائپر بیٹن، موٹیو اینڈ نیمیسس۔ یہ سب ویورز ڈرامہ کو معنی، سبق اور خوبصورتی دیتی ہیں۔ یاد رکھیں اسٹوڈنٹس، ڈرامہ صرف انٹرٹینمنٹ کا سورس نہیں بلکہ انسان کے جذبات اور حقیقت کا آئینہ بھی ہوتا ہے۔